लटकन बनाने का बताती हूँ। ये 3x3 लिया है मैंने कपड़ा, 2 कलर का है, ये येलो कलर का और ये रेड कलर का। 3 इंच x 3 इंच लिया है। और सुई धागा लगता है। पहले ऐसा फोल्ड करना है। ये सुई धागे से माध्यम से इधर किधर भी डबल गांठ मारना नहीं है, सिंगल ही गांठ सिंगल ही चलाना है यहाँ से यहाँ तक पूरा।
ऐसा करके इसको ऐसा पलटाना है।
के ऐसा सुंदर सा जो लटकन तैयार हो गया।